سلمى. اليوم تو باش نقراو لعبد الرحمن السلامي الساتيماني كتاب فرنسية. وصلنا لصفحة 16. نكملوا نقراوها. الملخص نتاعها به. Parmi les phrases suivantes, quelle est celle qui présente, d'après vous, la leçon à tirer de ce conte? Dites pourquoi. Les villageois sont unis et c'est ce qui fait leur force. Le héros, c'est le groupe, puisque chacun apporte son fardeau pour punir l'ogre. La vie continue après la mort du vieil homme. Aïcha, comme son nom l'indique, représente la vie et l'avenir. أنا الحمد لله معناها صادفتني الحادثة هذه وأنا صغيرة. كنا ديما نعاونوا هكا كبار السن والكل، لكن أنقذت كبار السن معناها الحمد لله. معناها لا مات الفيايير هو لا مات حتى إنسان، الحمد لله يا ربي. معناها منقذة من صغري الحمد لله. Chaque groupe se met d'accord sur une question qu'il pose aux autres, puis répond à celle qui lui est posée. J'ai compris les questions posées, oui ou non. Je peux poser des questions, je peux répondre à une question par écrit. Je vois ce que je sais déjà faire, je sais ce que je dois améliorer. Comment lire une question de compréhension? كيفاش نقراو سؤال نتاع فهم. Comment répondre par écrit à une telle question? كيفاش نجاوبوا par écrit مثل هذه السؤالات؟ يلزمك السؤال اللي يسأله لك مثلا comment lire une question de compréhension. تقول تجي انت on lit نحكي comment on lit une question de compréhension كذا كذا، فهمتش؟ وتجاوب. اما مش تجاوب ديريكت باش الاستاذ يفهم اللي انت جاوبت على السؤال هذاك، مش سؤال واحد اخر، فهمتش؟ لازمك تاخذ منه تنحي كومون وتاخذ منه الجمله الاخرى وبعد تجاوب. Tu as déjà été interrogé sur de courts textes au primaire. C'est ce qu'on appelle des questions de compréhension. Lis les questions suivantes. Je m'exerce. Lis les questions suivantes. Qui sont les personnages de ce conte? Où vit le vieil homme? Que fait Aïcha chaque jour? Souligne pour commencer le mot interrogatif. Observe l'ordre des mots. Encadre le mot le plus important sur lequel porte la question. Essaye de répondre maintenant. Les personnages de ce conte sont: le vieil homme vit dans, il vit en dehors du, il vit dans une maison. Pour la troisième question, il faut remplacer dans ta réponse le verbe faire par des verbes d'accord précis. Chaque jour, Aïcha rend visite à son grand-père. Elle lui porte ses repas. Elle lui tient compagnie. Cherche d'autres actions accomplies par la fillette et intègre-les dans ta réponse. Les reprises nominales ou pronominales que fait Aïcha. Elle entre-balaye la massure. La fillette s'occupe de son grand-père. Cherche dans le conte le mot de reprise qui se rapporte au grand-père. Tous les enfants du monde connaissent cette histoire. Peux-tu la raconter à ta manière, oralement ou par écrit? Pourquoi? Pour répondre à des questions je dois savoir ce qu'il m'est demandé.
Retrouvez et soulignez le mot interrogatif. Répétez les mots les plus importants dans la question. Pour proposer des questions, je dois savoir ce que je vais demander. Avoir une idée sur la réponse. Comment poser une question? Je peux utiliser un mot interrogatif. Est-ce que, où, qui, quand, pourquoi, combien, comment, que, quoi. Je peux utiliser l'inversion sujet, verbe, lol, est-il malade? Remarque bien, est-ce que est souvent employé à l'oral avec le mot interrogatif choisi. Quand est-ce que, où est-ce que, tout seul dans une question implique une réponse par oui ou non. Pourquoi implique deux réponses. Parce que, cause, voilà, à cause de, voilà, pour, voilà, but, pour but. هنا إن شاء الله نجموا نقراوها خاطر صغيرة شوية الكتيبة أما نحاولوا نقراوها. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue. قاعدة تغني الجرادة قاعدة تغني الصيف كامل رصت لها محرومة من كل شيء ما عندهاش دخول وما عندهاش ماكلة. Quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine. معناها جاءت ياسر famine. Chez la fourmi. مشات la fourmi للنملة. Sa voisine جارتها la priant de lui prêter تترجاها باش تسلفها quelques grains حبات قمح pour subsister باش تواصل تعيش jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai حتى في الربيع القادم نخلصك. lui dit معناها في السيزون جاية lui dit-elle. Avant tout, foi d'animal. Avant loup, foi d'animal. Intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est l'assant moindre défaut. Que faisiez-vous autant de chaud? Dit-elle à cette emprunteuse, nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise, vous chantez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Tu chantes, mais la تو كمل اشطح من غير وما حبيتش تعطيها تسلفها. هيك يوريك العبرة اللي معناها يلزم في الشتاء الإنسان يخدم على روحه باش في الصيف معناها يتفرهد ولا احنا العكس خاطر نقراو في الشتاء ولا في الصيف يجمع القمح ويخملوا للشتاء البارد باش ينجم يعيش. ما يكونش معناها مقتصر كان على الرفاهة والغناء لازم العمل والترفيه. Peux-tu raconter à ta manière l'histoire de la cigale et de la fourmi? Aide-toi des images du texte de la fable de la fontaine. أنا كحكيت على الأنين وهو صغير معناها في الآخر عملناها في دوسية ولا المي عملناها في دوسية اللي هي عطاتها القليل باش عاشت لكن نصحتها بأنها في الصيف القادم تعمل وراتها كيفاش تعمل علمتها معناها العمل. توا page 19 module de contrôle et de
des prérequis. Ressources linguistiques, exercices de vocabulaire. En t'aidant du tableau, cherche le sens des mots soulignés dans les phrases suivantes. L'on raconte qu'au temps ancien, il était un pauvre vieux qui s'entêtait à vivre et à attendre la mort tout seul dans sa massure. هنا فما اللغة يحكيوا معناها في الوقت القديم، في الزمان القديم كان هناك رجل كبير السن وفقير يصحح في راسه كي سونتيتي، يصحح في راسه باش حتى يعيش يستنى الموت attendre la mort tout seul وحده dans sa massure وإلا يعيش ou à vivre. Aïcha venait de l'autre bout du village, جات من مكان آخر للقرية. Envoyée par ses parents, بعثوها والديها qui ne pouvaient eux-mêmes prendre soin du vieillard. اللي هما ما ينجموش يتلهاو بالرجل الكبير السن vieillard. La fillette, البنت الصغيرة, portant une galette et un plat de couscous chantonné, trani, à peine arrivé. Ouvre-moi la porte, ô mon père Enoba, ô mon père Enoba, sauve-toi maudit, lui répondit le vieux. Crois-tu que je ne te connaisse pas? تحسي بروحك اللي أنا ما نعرفكش maudit معناها أيها الملعون. Mais ce n'est pas en un jour que ta voix s'éclairira et s'affinera. مش في يوم واحد صوتك يولي فين وكلير وصافي. Et jamais il n'entrait ni ne sortait car il était paralysé معاق. Ici, le reste de la phrase est clair, Inch'Allah dima labis alina, le son du mot souligné. Après s'être longuement attardées auprès de lui, elles sont retournées attardées le laissant calme et sur le point de s'endormir. Les mots en gras ont-ils le même sens chaque fois؟ الكلمات اللي غامقين en gras عندهمش نفس المعنى في نفس دائما. Aïcha est une petite fille. نعم بنت صغيرة. Au sortir de l'enfance. خرجت مازالت كي خرجت من الطفولة. Le père Enoba aime beaucoup sa petite fille. هنا أي petite fille هيك هي نفس المعنى. La fillette زاد معناها petite fille. fait teinter ses bracelets pour être reconnue. تعمل les bracelets نتاعها باش يسمعها. Le vocabulaire de la famille, parents, œil ou grand-père et petite fille sont des mots qui reviennent dans le conte enrichi, le conte غني, dans cette liste par d'autres mots que tu connais, exemple neveu. Des hommes accoururent de tous côtés. Accourir est un verbe formé à partir de courir. Ce sens est éclairé par l'expression de tous côtés. Il revêtit ses habits. Dans le verbe revêtir, on trouve les trois premières lettres de vêtements. من اللباس أو الكلمات بتاع اللباس 3 كلمات بتاع اللباس revêtir ولا من vêtements مستوعبة. Son sens est éclairé par le mot habit, l'absa. On peut comprendre le sens d'un mot nouveau en observant sa formation ou en le mettant en relation avec les autres mots de la phrase ou de l'extrait. باش تفهم معنى الكلمة حطه في قالب الجملة وافهم القصة كاملة واستوعب، وإلا شوف الكلمات مناش متكون ومناش رجعوا مثلا للفيرب نتاعو الأصلي.
تو تفهم الكلمة منين جات، تولي تفهم، تقدر تنجم تفهم الكلمة حسب التقريب. Les verbes d'action. Lis le paragraphe suivant et répète les verbes d'action. La fille heurtait l'un contre l'autre ses bracelets et il tirait la targuette. Aïcha entrait, balayait la massure, aérait le lit, puis elle servait au vieillard son repas, lui versait à boire. Après d'être longuement attardée auprès de lui, elle s'en retournait, le laissant calme et sur le point de s'endormir. La petite fille racontait chaque jour à ses parents comment elle avait veillé sur son grand-père et ce qu'elle avait fait pour le distraire. Le aimait beaucoup à la voir venir. Quels sont parmi ces verbes ceux qui indiquent que la petite fille prend soin de son grand-père? Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Que mangent les Kabyles d'après ce conte? Est-ce qu'une cuisine variée? Pourquoi à ton avis؟ هل القبائل شنو ياكلوا، وهل ياكلوا كوجينة معناها فاريي متنوعة؟ أنا حسب ما أعتقد الكسكسي هو معناه غذاء كامل متكامل، وفيه الخضر، فيه الحمص، وفيه السفناريا، وفيه البطاطا، وفيه الفلفل، وفيه القراع كالأحمر البرتقالي، وفيه الفول، وفيه الدجاج والماء بيان سور، معناها متكامل الكسكسي. وفيه القمح كان، وساعات يجيبوا من جنب اللبن معاه، تاكل معاه اللبن. Ressemblance. Quelle ressemblance notes-tu entre la cuisine kabyle et la cuisine tunisienne؟ شنو الفرق بين الكوجينة التونسية والقبائلية؟ القبائلية هي راهي اللي تجي أكثر في الجنوب ولا في الجزائر، في جنوب الجزائر قبائل، ولا في جنوب المغرب، معناها صحراوية شوية. نفس الكوجينة، نفس المطبخ أو الطبخ، لكن اللي يختلف هو أنه المطبخ التونسي تطور أكثر وتلاقح أكثر مع الحضارات. معناها تنجم تلقى المقارونة اللي هي ولا البيتزا ولا حاجة اللي هي جاية من إيطاليا، ومعناها فما تلاقح نتاع حضارات جاي تخللنا في العادات نتاعنا. معناها تنجم تقول متطور، وتنجم تقول متنوع، وتنجم تقول غني، وتنجم تقول القديم خير، معناها نتاع القبائل أكثر. التقليدي معناها تلقى الخبز تقليدي مصنوع قالات كي الطابونة تقليدي، والكسكسي كل شيء تقليدي وفرشك، معناها لا تميز. معناها هيك عنده المذاق نتاعو، وهيك عنده الريشيز زاده والمذاق نتاعو. Et toi, quel est ton plat préféré؟ البلا البريفيري نتاعي ما عزش من الكسكسي ولا مرقة جلبانة ولا ملوخية، هيك أبن حاجة عندي. حتى البيتزا باهية أما مش ياسر، لا أحبه. أحسن أكلة عندي الكسكسي، مرقة الجلبانة بنينة، الجلبانة الخضراء هذيك تبدا فيها فلفل وبطاطا بنينة، ولا الملوخية زاد، الملوخية بالأوراق، راهي أوراق مرحية مهرسة ويطيبوا بها، معناها كلي باللحم يطيب الملوخية، معناها أما لذيذة فيها الخضر هكا في الأوراق، نتبثل في الأوراق هذوك. Exercice de grammaire. Conjugue les verbes entre parenthèses autant qu'il faut. L'ogre répondit de sa voix fine et claire. Fais sonner tes petits bracelets. Oh Aïcha, ma fille. Aïcha comprend que ce n'est pas la voix de son grand-père. Que fera-t-elle alors? Elle allait trouver ses parents, à leur dire هنا تصرف دير
qu'un malheur est arrivé. Que font les villageois? Ils apportent des fagots, ils mettent le feu. L'ogre essayait de s'échapper, peser de toutes ses forces sur la porte qui résistait. C'est comme cela qu'il brûlait. هذه النهاية أتعس نهاية. هنا يجيبوا السلطة المختصة. هذه نهاية متاع قبائل مغلقة. هنا يجيبوا السلطة المختصة وهي اللي تقتحم المكان وهي اللي تتصرف. مش ليس القبائل. قبائل كيك عشوائي واحرق. وشكون قال لك اللي ما دخلش انسان اخر وما قعدش حي غادي؟ معناها كيفاش الباب مسكر مجرد انه استمعت مش الصوت وكان يطلع صوت عبد اخر، صوت توجد عليك معناها هكا فما شكون كلاه وكان يطلع صوت انسان جاب باش ينقذ، صوت طبيب اللي بجنبه، صوت حاجه معناها هذه خرافه في النهايه نتاعها. معناها يلزم الانسان يتفقد، مش ديريكت يحرق. ممنوع عليك الساعه، ممنوع عليك مهما كان. انت الزبله ما تحرقهاش، الزبله اللي طايشه اللي قدام الناس ما تحرقهاش. ممنوع عليك انك تشعل النار. انت كي تمشي للغابه ممنوع عليك انك كي تعمل بيكنيك، ممنوع عليك انك تلوح بوطه نتاع سيجارو، خاطر تنجم تحرق الغابه كلها وتسبب في اضرار وعباد، حرق حيوانات وعباد وناس. ممنوع. به même consigne. L'ogre a fait plusieurs erreurs, lesquelles a commencé par le vieillard. Il oublie ساعتين نصرفها commencer تصرفها انت oublier تصرفها انت que sa voix a changé. Il se laissait enfermer. انت صرف وحدك، ما نقعدش انا نعمل لك. ساعات نغلط نصرف لك نحصل ميساج. Dans la mesure, lis les phrases suivantes et retrouve chaque fois le groupe nominal sujet et le groupe verbal. La porte s'ouvrit. Elle va. La fillette portant une galette et un plat de couscous chantonnait à peine arrivé. Mais un jour, l'ogre aperçut l'enfant. J'ai compris. L'ogre essaya vainement de fuir. Dans une phrase, il y a généralement deux constituants obligatoires, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Le groupe nominal, groupe de nom ou sujet, ou le groupe verbal, groupe des verbes, présenta la personne ou le groupe nominal sujet présente la personne, يوريك la personne شخصية ou la chose dont on parle ولا الشيء اللي نحكيو عليه. et le groupe verbal ce qu'on dit. شنو قلنا؟ الجروب verbal يعطيك الفيرب معناها شنو اللي قلناه. souligne dans chaque phrase le groupe verbal qui indique l'information essentielle. سطر الجروب فيربال اللي يعطيك المعنى نتاع الفيرب ونتاع الكلمة. Le lendemain, peu avant que n'arrive la fillette. Peu avant que n'arrive la fillette. فهمتش؟ الجروب فيربال مش فيرب واحد، جروب نتاع دي فيرب. L'ogre se présenta devant la massure. Dans cette phrase, l'information essentielle porte sur ce que fait l'ogre. Le reste indique le lieu et le temps. الباقي يورينا المكان والزمان. C'est dans le deuxième verbe qu'il faut souligner. الverbe الثاني اللي انت تسطره. L'ogre fit ce que lui recommandait le sorcier. Il acheta du miel, s'en remplit la gorge et alla. ساعة هذه حكاية الميل غالطة 100% خاطر تخنق وتعمل الجراثيم ورد بالك تعملها سيتاندر وتقتل وتدخل هنا وتقتل. هذا النص أنا ما فهمتش كيفاش في جوانب باهين وفي جوانب كيفاش يحطوه للأطفال. كان يمشي يعمل التجربة هذيك يموت الطفل. به son remplit la gorge et alla
s'étendre au soleil, la bouche ouverte, et jamais il n'entrait ni sortait, car il était paralysé. يمكن هنا النص يذكر لك الخطأ ويحذرك، يقول لك ما تقعش فيه. معناه يعرفك بالأخطاء الموجودة واللي نجموا يعملوها العباد ولا الحيوانات ولا اللي هو، لكن يقول لك احذر لا تفعل كذلك لأنه فيه مساوئ. Et jamais il rentrait, il ne sortit, car il était paralysé. La fillette qui ne reconnut pas dans cette voix celle de son grand-père courut au village, alerte ses parents, enrichit les phrases suivantes en ajoutant ce qui est entre parenthèses. Une chaîne s'élança lentement après grand à l'endroit où se trouvait la massure du grand-père. Les villageois accoururent et à l'appel du crieur public, tout qui aime beaucoup Père Enoba. Aïcha s'occupait de son œil qui tenait à vivre seul bien. La voix de l'ogre changea quelques jours après, grâce au conseil du sorcier. Rédige un paragraphe de 2 ou 3 phrases pour dire ce que Aïcha est devenue après. Tu peux utiliser grandir, devenir, belle, jeune fille, oublier, souvenir. Parole de la chanson kabyle A Vava Innova d'Adir. Vava Innova, Vava Innova. نتذكر هذه صغيرة وأنا صغيرة تحفونا الغنية، نحاول نسجلها لك. Je t'en prie, Père Enoba, ouvre-moi la porte. Oh, fille Griva, fais teinter les bracelets. Je crains l'ogre de la forêt, Père Enoba. Oh, fille Griva, je le crains aussi. Griva, قريبة زعما قريبته مش قربة. الاسم الآخر خير. Le vieux enroulé dans son bournous, في البرنس نتاعو à l'écart se chauffe, sans fil soucieux de gagne-pain, passe en revue les jours du lendemain. La bru derrière le métier à tisser, sans cesse remonte les tendeurs. Les enfants autour de la vieille s'instruisent des choses datant. Je t'en prie, Père Enoba, ouvre-moi la porte, ô fille Griba, fais teinter tes bracelets. Je crains l'ogre de la forêt, Père Enoba, ô fille Griba, je le crains aussi. هنا هيك الأصلية معناها كيفاش كان يخدم هو ولا شنو في البرنوس بتاعه، ومعناها حتى اللباس بتاعه البرنوس enroulé dans son bournous, à l'écart se chauffe sans fil, soucieux de gagne-pain. معناها قاعد يربح في الجاني-pain في قسمه في الخبزة نتاعو. passe en revue les jours du lendemain من يوم إلى يوم. والزوجته تبدا هي تعلم في الأحفاد ولا في الأطفال، وهم يخافوا معناها ما يحلوش للي يجي كان للأقارب قريبة هنا مش قربة قريبة. أنا مش نقول لك ما تفتح الباب، العبرة هنا ما تفتح الباب كان للأقارب نتاعك، ما تفتحش العباد للشخص غريب. راهو هيك عبرة أنه ينجم يقتل، ينجم يسرق، ينجم يعمل كل شيء. معناها ما تحلش الباب لأي إنسان إلا ما تسمع صوت إنسان تعرفه ولا كلمك بالهاتف ولا تشوف من لوي ما يجيك باش تنجم تحل. ما كانش تمشي تعمل تليفون وتطلب النجدة تخبر عليه الشرطة. أوكي، تو وصلنا احنا الباج 22 باش نقراوها. اما احنا توا باش نقصوا